President of Gomantak Bhandari Samaj, General Secretary and other dignitaries of the Samaj, welcome you all for this press briefing of Gomantak Bhandari Samaj. I thank you all for attending this press conference. First of all, we would like to condemn the attack in Palangar against the innocent people by the terrorists. Our prayers are with the family of the victims. We pray to the Almighty Lord to give them courage and support in this hour. We are calling for a swift justice to the victims. We demand to the Honorable Prime Minister of India to declare Pakistan as a terrorist state for evading terrorism in India. This is premeditated conspiracy, well-planned and selected killing. This is an attack on our nation, and we again strongly, as the Gomantak Bhandari Samaj of Goa, condemn it. Coming to the press conference, आम्ही आजचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. एक 2 आठवड्या पयलीं लोकमताचेर एक बातमी जनगणना चळवळ अखेर पंक्चर आणि त्यातून एक धाकटुलो प्ले केलो. ओबीसी जनगणना शक्य नसल्याचे सरकारने भंडारी समाजाच्या माजी मंत्री तसेच माजी आमदारांच्या शिष्टमंडळाला स्पष्ट केले. सांगून एक प्रकारे या चळवळीची आवाज काढून घेतली आहे. राज्यात मुस्लिमांची संख्या 2% वरून 8% पोहोचली आहे. ओबीसीनी जास्त आग्रह धरला तर सध्या आहे ते आरक्षण खाली कमी होऊ शकते. अशा शब्दात संभाव्य धोक्याची कल्पना सरकारने भंडारी समाजाच्या नेत्यांना दिली. ऑन दिस आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय. तुम्ही एका वेगळ्या बातमीचे क्लॅरिफिकेशन घेऊन ना एक सगळे मी जे बातमीचे न्हू युअर स्टेटमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट. दिस इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट सोशल म्हणता तुम्ही supporting that, in supporting that, there is a statement of our... No, तुम्ही बाकी बाबा 11 पेपर असा 10 आणि सारखे छापणारे एकटे जर वेगळे छापले प्रेस कॉन्फरन्स किती आवायचा ते पेपरवाले सांगा नाही तुम्ही तुमची बातमी चुकली. आमचं म्हणणं ते आहे तुम्ही आता वाचून दाखवलं का तुमच्या म्हणण्याची आहे सांगा. ओके आम्ही आज आमचो डिमांड असलो की आमचे 30% आरक्षण आमकां सेपरेट जाय. 20% प्लस आमची सेन्सस कास्ट सेन्सस अशें म्हणून जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी. प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन कॉन्स्टिट्युशनान म्हटलेलें आसा जितले तुजी संख्या आसा तितले तुका रिजर्वेशन मेळटा. हांव एक बारीक हिस्ट्रीन वयता. हे एक स्टेटमेंटाक लागून संख्या कशी जाली. 1961 जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेन्ना गोंयचे पॉप्युलेशन हिंदू क्रिश्चन 37 आसले. सर्वे जाली तेन्ना 2011 रजिस्टर जनरल एंड द सेन्सस कमिशनर ऑफ इंडिया हांच्या अंडर ती सर्वे जाली. चंद्र मौर्य IAS ऑफिसर वॉज द कमिशनर. ती जाताना पॉप्युलेशनाची जाली आणि कास्टाची जाली. कुठे कास्टाचे कांय दाखोवंक ना आयज धरून कोणाक. ती संख्येत तेन्नाच्या सेन्ससा प्रमाणे गोंयचे पॉप्युलेशन हिंदू जाले 61 वयल्यान 65, मुस्लीम जाले 2% वयल्यान 8% आणि कॅथलीक जे 37 असले ते 25 पॉइंट ह्याचेर पावले. इंडियेन या भारतान पहिली
रिजर्वेशन पॉलिसी शाहू महाराजान 1902 कोल्हापुरात 50% आरक्षण दिले लोअर कास्टाक. लोअर कास्ट म्हणजे सगळे SC SC 50% 1902 इन कोल्हापूर. आणि अख्खे इंडियेक एकदा ओनली वन टाइम सेन्सस जाला जातीचो 1931. 1931 सेन्सस जाला. आणि बेस्ड ऑन दॅट सेन्सस जे मंडल कमिशन एस्टॅब्लिश जालें 1979 अंडर द प्रेसिडेंट प्रायम मिनिस्टर आसलो मोरारजी देसाय जनता पार्टी. इन 1990 VP सिंगान त्या मंडल कमिशनाक आपटायले सरकारान आपटायले. आणि तेन्ना बेस्ड ऑन 1931 census of the caste, that Mandal Commissioner said the OBCs are 52% in India. OBCs are 52% in India based on 1931 100 वर्सां फाटीं लगभग. हें हांव कित्याक सांगता हेजे पॉयंटार येता. जेन्ना हो सेन्सस आमचो जावंक आमकां गोंयांत भंडारी समाजाक OBC 19.5 आरक्षण फ्रॉम 93. हे OBC इम्प्लिमेंटेशन जालें 93 एट द टायम ऑफ PV नरसिंहराव गव्हर्मेंट 1993. पळयात 79 मंडल कमिशन फॉर्म जालें जनता पार्टी गव्हर्मेंट ऑफ मोरारजी देसाय. 10-11 वर्सांनी VP सिंग नॅशनल फ्रंट नॅशनल कॉन्फरन्स तेचे आसले. NT रामाराव जो अध्यक्ष आसलो कन्व्हेनर VP सिंग आसलो. तेंच्यांनी ते मंडल कमिशन मानून घेतले. जायती एज्युकेशन जाली. आमकां OBC मेळचें न्हू म्हणून व्हडले जातीच्या लोकांनी कितलेशेच दंगामस्ती केल्यो जवळून घेतले. पूण सरकार आयकना. VP सिंगाच्या गव्हर्मेंटान ते मानून घेतले. 93 PV नरसिंहरावान ते इम्प्लिमेंट केले. रोखडेच तेजे 92 ताका चॅलेंज जाली. इंदिरा सहानी वर्सीस युनियन गव्हर्मेंट अँड 92 सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जालो. जजमेंटान कितें म्हटलें इकॉनॉमिकल आनी सोशली आनी इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लासीस आसा तांकां रिजर्वेशन दिवचें आनी ते 50% वयर उडचे कॅपिंग घातलें. बरी गोष्ट. ते कॅपिंग जेन्ना 103rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लक्षात घ्या. जेन्ना 103rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2019 EWS इकॉनॉमिक विकर सेक्शनाक 10% दिवचें सुप्रीम कोर्टाच्या 5 बेंचा कडेन सुनावणी जाली. आणि रिजल्ट 3-2 जालो इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तितून 3 जजांनी कितें म्हटलें that cap of 50% reservation, please note carefully, the cap which is there of 50% reservation for the OBC as per the 1992 order of Sahani Indra is a constitution, but it is flexible, but it is a flexible and can be breached in extraordinary situation, in a extraordinary. And we feel, the 3 members, the upper caste bigger section can have to be given the priority of 10% to get a reservation. 2 judges, I remember the 2 judges, Justice Bhatt and that time Chief Justice of India, Lalit, had put a dissent note saying this is not an equality because in that 10% OBC cannot apply. And the National Commission for OBC had stated in his report saying that you cannot declare a community as a OBC based on its economic background. But here the situation, the judgment changed.
Supreme Court decided on the economic weakness or the poverty, they can declare reservation OBC. Not declare reservation for the that section. Yes, सांगताना National Commission of India 2015 एक proposal दितात Government of India saying that this OBC is not getting enough and there are many other people. So they say more backward class and extremely backward class subcategory can be added to the OBC. And income, creamy layer, it is from 8 lakhs, it should go to the 15 lakhs. This is a recommendation, proposal by the National OBC Commissioner. Based on this, Government of Jharkhand and Karnataka recently. In Jharkhand, there is 77% reservation. In Jharkhand state, 26% reservation is given to the ST community. OBC was having 14% there before, but now recently in 2022, OBC reservation went up to 27%. And total reservation in Jharkhand, so far, highest is in Jharkhand. Second is Tamil Nadu, 69%. And who is getting this? OBCs more backward, OBCs extremely backward. These people are getting. I am telling you this because why we are demanding 20% for us. In Maharashtra, there is one community called Vimukta Jati. There is another community called Bhatki Jati, nomadic. They सगळे मोठा मगडमारे किती म्हणतात नाही. या दोनांचे पॉप्युलेशन महाराष्ट्राला 11%. आणि तिंका रिझर्वेशन कितले 14%. आम्ही गोंयांत आसा 33%. पूण 30 मानता जाल्यार आमकां आमचो डिमांड जाय आमकां 20%. हांव पॉयंटार येता. In 2014, मनोहर पर्रीकराच्या गव्हर्नमेंटान 19.5% OBC रिजर्वेशन जे आम्ही एज्युकेशन केले उपरांत सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसलो महादेव नायक तो आमच्याच कम्युनिटीचो आणि तो अभय म्हाका त्याचा फोटवान दिसता सीएमा कडेन तोय घेवन मागपाक आसा तेन्ना तो आसलो. आतां सामकें क्लियरली आयका हांव विनंती करता पत्रकारा कडेन हें तुमी हायलायट करूंक जाय. हांव नको तुमच्या भितरले कितले लोक भंडारी समाजाचे ओबीसीचे लोक आसा ते मनोहर पर्रीकरान एक रिपोर्ट केलो. पळयात सेन्सस करपाचे अधिकार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आसता. सेन्सस जातीचे सेन्सस एज पर द सेन्सस एक्ट 1948 under the Home Ministry, the central government, union government can conduct census for the caste census. There is under Collection of Statistics Act 2008, under Collection of Statistics Act 2008, any state can conduct survey or not census. Any state can conduct survey. Manohar Parrikar, in his report, when he gave us the OBC 27% in 2014, stated, saying that my Goa backward OBC commissioner had done the survey, and in that survey, the population of Goa OBC is 26.26%. How much? Entire Goa population 26.26%, and I am giving them proportionate to the population 27% reservation. Here we are claiming आज आम्ही हांगा मानता स्वतः आम्हीच 30% आसा. आणि मनोहर पर्रीकरान जर ती सर्वे केली जाल्यार आम्ही 2 फावटी मागले डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअरा कडेन बाबा ती सर्वे खंय आसा आणि ती अंडर
which authority? Only one authority is allowing government Collection of Statistics Act 2008. They can conduct survey. Yes, they can. But that has to be conducted with the taxpayer money. And as and when we are in a democracy and the Right to Information Act is available, we have asked, there is no reply. There is no survey available with the government. There is no notification saying till today, saying that these are the communities, Goa state notification is still not there, not published in official gazette. Central government they had published, but Goa state government had not published. So in this matter, आमचो अधिकार आम्ही जेन्ना 60% ओबीसी महासंघाचे लीडर तुमकां खूब फाटी उलयतना सांगता आनी आमी आयकता की आमी 60% आसा आमी 60% ओबीसीचे कितले आसा हांव नको पूण आमी 30% आसा आनी आमचो डिमांड आसा की सर्वे जावची आमची सर्वे जावची हांव ओबीसीची म्हणून हांव म्हणटा भांडारांची जावची आनी आमकां खबर आसा 1931 साकून आयज देखून खंयचोय गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार ओबीसीची सर्वे करूंक सोदिना आनी जेन्ना 2011 चंद्रा माऊली आयएस ऑफिसर द कमिशनर ऑफ इंडिया हेणे दोनूय सर्वे केली जेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन इंटरनल सोर्सिसां कडल्यान मेळटा हायस्ट लेवल की सरकाराक कळ्ळें की ओबीसीची जी संख्या आसा ती 65% वयर गेल्या इंडियेक आनी हे जर आमी डिक्लेअर करीत जाल्यार हेवत जातलो आनी सगळे ते आपले हक्क मागतले म्हणून ती सर्वे कवर केली म्हणून आमी डिसायड केला गोवा भंडारी समाज उपेंद्र गांवकरांच्या अध्यक्ष आहा रवी नायकाच्या मार्गदर्शनाखाला रोहिदास बाबूच्या एडवायजर आहा आमी आमची सर्वे भंडारी समाजाची सर्वे गोंयांत 31 मे पयलीं आमी करतले ऑथेंटीक सर्वे करतले आनी आमी प्रयत्न करतले आमच्या लिडरा कडल्यान ती सर्वे गव्हर्मेंटाक दिवपाक आमी आमच्या आरक्षणाचो हक्क मागता सरकारान आमकां भेटणाचें न्ही मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन वाडलां आनी कोणाचें कितें वाडलां म्हणून तुमचें देंवतले कट्टले हेजेर आमी विश्वास दवरिना आमी कोणा कडेन भीक मागना आमी आमचो संघटनेन दिल्लो घटनेन दिल्लो अधिकार मागता आनी आमचो अधिकार काडपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्हू आमचे कडेन आमी रावलेले विश्वासान आमचे लिडर ही सगळी स्टडी करतले आमचे हांगा बसलेले एकय मानिना की आमी ओबीसी 26.26 आसा मानता कोण आमी चड आसा काय ना हे आमचो हक्क आसा अधिकार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युशनचो सर्वे केल्लो आसता ह्या तितून भंडारी कितले ह्या हितून ते कितले ह्या हितून ते कितले टेंटेटिव्हली आमी जर तो काडलो आमी 33च्या वयर वयता आनी आमकां आख्या समाजाक काडून संविधानाचेर दवरल्या कित्याक आमी जर वयर गेले आतां पळयात महाराष्ट्रांत रिजर्वेशन चड आसा आमी कितें म्हणटा आमी पयले आसले 19% फाल्यां जर ओबीसीच्या घटकांतले भंडारी समाजाक सायडीक काडले जाल्यार ओबीसी उरता कितले ओबीसी एक 15 ते 16% उरतले उरले जाल्यार म्हणजे आमी कितें म्हणटा थिंकर एज पर द प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन 16% तिका 16 दिवप आनी आमी 33 आसा आमी 33 मागना आमी आमचे काही जोडल्या आमी 33% आसा म्हणून आमी 33% रिजर्वेशन एक्चुअली कायद्यान एज पर द कॉन्स्टिट्युशन ऑर्डर ऑफ 1950 जे एससीक लागता एसटीक लागता न्ही की सेक्शन 3 आर्टिकल 330 and 332 of the constitution says as per the proportionate of the state the reservation should be given to the SC and ST and then as OBC were not reserved then in 1968 the presidential order issued by the president amending that 1950 order saying that those people who born on or before 19 February 1968 should be considered as a OBC of that state and those who born after that or settle after that will be not given a migrant will be not given a OBC certificate. That was for
the SC and ST. Recently in 2003, one Vasnik was the director of our social welfare. He issued an circular saying that based on President Order of 1968 dated 19 February should be followed for issuing even the Samaj certificate 1968. So हे सगळे कायद्याचे तुमच्या फुड्यान कित्याक दवरता? आमचे थोड्या लिडरांचे स्टेटमेंट आसा हे 30% मागता 20% मागता मागले जाता ते कायद्यान बसोवंक जाय. आमी कायद्याच्या चौकटीन रावनूच हे मागता. आमी जो कायदो आसा ज्या कायद्याचे एकूय उल्लंघन करिना आनी आमच्या डेमोक्रेटीक कंट्रीन Constitution is supreme. The Prime Minister of India should believe in Constitution. The Supreme Court of India should believe in Constitution. Every individual, every press, every person, and we upheld that Constitution. And we demand from the state government, please humbly demanding with the state government, please don't misguide our leaders. We are educated people. We were quite thinking that you will consider our demand, but if please don't force our people to come on the street. If our people tomorrow comes to know about this fact that government are saying that we are 26.26% only OBC, imagine what effect they will have in their mind. आज आम्ही हांगासर 50 लोक जर बसल्या जाल्यार फाल्यां कोणें सांगलें की हांगासर 10 लोक आसा जाल्यार आमी हांगा मूर्ख ना ते 10 लोक करता 50 तेच 50 सांगले फ्रॉम 30 अक्षर कसलो इशू that was the legal matter pending before. What is the status of that? See, it is a dispute, legal dispute. We don't have our lawyer to explain here. Our lawyer will be in a better Why I am position. saying is that, see, your speech now is that Constitution is supreme. You will be abiding by the law. You will go with the law. So, all you all have been fighting against your own people. See, see. With the purview of the law, you know. No. Listen to me. What I said, we are abiding by the law. Wait. Our Constitution gives us the fundamental right under Article 19. See, one thing. It gives us right to form that organ. Article gives us the power. Constitution gives us the IPC. Now BNS have given us the power. If माझ्या घरात माझ्या भावानं जर चोरी केली म्हाका अधिकार आता तेजेर कंप्लेंट करपाक. हितून तूं म्हणून हांवें म्हाज्या भावाचेर कंप्लेंट जर केलें चोरला म्हणून म्हणजे तूं म्हणटलो आय एम नॉट अबायडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दॅट इज माय फंडामेंटल रायट. If anybody is attacking, that is separate. See, that issue is separate. Tomorrow you will see Devanand Naik, Ashok Naik, Kiran Talwar, Ravi Naik will be sitting together and addressing you press. Because see, our Addressing in regard to what? Samaj issues. So, एके साइडला तुम्ही जबाबदार सगळे No, see. Don't miss करता. I'm miss करना. See, I've been following your picture and everything. So I could jenna म्हणता त्यांना देवाला सगळे बरं करतात. पण कोणाक दिशाभूल करतात ते तुम्ही सांगा. No, पण दिशाभूल काय पाहिजे? दिशाभूल काय ना पाहिजे. They all been fighting. Can they my dear friend, give me 1 minute. See, वो आगावर बोलायला बरं. आता 2 मिनिटं सांगितलं. आमचं answer. You want answer with it? Yeah, see, we are the big community. 5 लाख लोक आम्ही मानतो. तुम्ही जबाबदार झाला. नाही. ज्यांना 5 लाख लोक असतात त्यांना 5 लाख 15 लाख लोकसंख्या आहे. 5 लाख आमचे तरी सुद्धा भंडारी समाज छोटा होता छाती येतात. ना जगाला 15 लाखाची लोकसंख्या तुम्ही 5 लाख पुन्हा आम्ही सर्वे करतात. तुम्ही 8 लाखाच्या पासून असवताय. म्हणून आम्ही सर्वे करतात. तुमच्या मित्रात म्हटले our dispute in the court. तुमच्या मित्रात dispute is in the court. So that will work. आणि उद्या समज तुम्हाला तुमका चान्सेस एका लागून तुम्ही करता तेव्हा तुम्ही ऍक्ट असतात. बरोबर? Of course. त्याला ऍक्ट असतात. Yes. That is the That is the legal matter that
कोर्टान घालून जर सेटलमेंट जाता, कोर्ट इज द ओनली ऑप्शन, आउट ऑफ कोर्ट न्ही, कोर्ट इज द ओनली ऑप्शन, ते फाल्यां एमिकेबल सेटलमेंट जावंक शकता. ताका जोडून एक क्वेश्चन आसा. देवानंद नायकान तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी घेतली. त्यांनी सांगले आपले रजिस्ट्रेशन जो भंडारी समाजाचो रजिस्टर क्रमांक आसा तो घालून जर तुम्ही सर्टिफिकेट दिले ओबीसी सर्टिफिकेट भंडारी समाजाक जाल्यार त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही कोर्टात वयतले. त्याच्यावर तुम्ही मातशें सांगा कितें तुम्ही दितले काय सर्टिफिकेट मातसो सब्जेक्ट पळोवन घे. कितें आसा भंडारी समाज आनी आनीक 19 जाती आसा पळय त्यो ओबीसी म्हणून आसा. ओके, भंडारी समाजी रेकमेंडेशन करता आनी बाकीचे उरलेल्यो 18 जाती रेकमेंडेशन करता. That certificate which has been signed by the secretary or any member and gives to me doesn't work anywhere. ही सर्टिफिकेट मामलेदार दितात तीच लिगल सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट पळय आसा ही समाजान दिल्ली सर्टिफिकेट लिगल न्ही, ती प्रोसिजर सांगता. फाल्यां म्हाका जर सर्टिफिकेट घेवंक जाय आतां तुमी कोणी तर आसा घेवंक जाय जाल्यार काय करा, तुमी हो तुमच्या मामलेदाराक आमच्या तलाटी विलेजीनी तलाटी रिपोर्ट तयार करता आनी तो फॅमिली ट्री पळयता, गांवांत येता, 2-3 विटनेसांक घेता आनी मागीर तो रिपोर्ट तयार करून तो मामलेदाराक दिता आनी मामलेदार तेजेर मागीर डिसिजन घेता. आतां कितें जालें, समाजाच्या लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून एक रेकमेंडेशन समाजा कडल्यान वयतालें आनी ते मिसयूज जावचे न्हू म्हणून ती सर्टिफिकेट. आतां पळय गोंयांत 19 समाज आसा, तितूंतले 4-5 समाजाची कमिटीच ना, म्हणजे त्या लोकांक कमिटी ना म्हणून सर्टिफिकेट घेवची ना. हे केल्ली आसा एक तंत्रीत लोकांक तितून फायदो जावचो म्हणून. पूण कायद्यान गव्हर्मेंट सर्वंट द तलाटी वील प्रिपेअर द रिपोर्ट विदाउट हीज रिपोर्ट वीथ उपेंद्राच्या सर्टिफिकेटीचेर कोणाकूच सर्टिफिकेट घेवची ना, हेजो रिपोर्ट नासतना तलाट्याला. खाजगी तुम्ही मुद्दाम करतले आनी तो रिपोर्ट तुमी समज एका दिलो ते गाडी करतले कितें खाजगी तुमी निर्माण करतले कसलो तो हे सेन्सस पळय आमी सर्वे सेन्सस कास्ट सर्वे कास्ट सेन्सस पळय आमी तो करतले आमची सर्टिफिकेट. पळय तुज्या घरांत 5 लोक आसता ते तुका वेचपाक कोण हाडूंक शकना. आमचे हितून आमी कितें सांगला की सरकारान आतां 1931 लास्ट टायम केल्लो कास्ट सर्वे तो अजून जावना म्हणून गोंयांत हाडटे म्हणून आमी तो करतले आनी सरकार घेतलो म्हणून आमी दॅट इज आफ्टर द गव्हर्मेंट. करून फायदो काय तो केलो फायदो तो करून फायदो आमकां इतलो आसा. आतांचे जो रिपोर्ट आहा गव्हर्मेंटाचो आतांचो रिपोर्ट सद्याचो तो म्हणटा आमी आख्खे ओबीसी कम्युनिटी पळय आसा ती 26.26 आसा. सो वी वॉन्ट टू प्रूव दॅट वी आर नॉट 26 or 23. वी आवरसेल्फ भंडारी समाज इटसेल्फ इज 30% or more, not less. सो ताका लागून आमी करू. आमी कमिटीन ना वयतले न्हू लोकांक तुमच्या मेंबराक कमिटीन न्हू ते इंडिविज्युअल. सो फाल्यां तुमच्या आतां एक एक मिनिट ही गोमंतक भंडारी समाजाची कमिटी काडपाक कारण कितें? अशोक नायकान 2018 निवडून येयलो अनिल ओबरान तेजी तितून हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून. 2021 हेणी ऑनलायन घेवन परती 3 वर्सां काडली. 2024 काबार जाताली. पयलींच्या हितून हांव आसा जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड आसा. ऑनलायन तेंच्यांनीच काडलें कोरोनाच्या वखदार 2021. त्याच्या नंतर 6 ऑक्टोबर 2024 तेंच्यांनी जनरल बॉडी घेतली वास्को उमेदवार बॉडी आनी 4.5 मिनटाची ती जनरल बॉडी. लोकांचो आवाज आयकून ते पळोवन गेले. त्या टायमार ते उपस्थित 200-250 लोक आसले पळय तेंच्यांनी सांगलें की आमी मिटींग घेवया म्हणून. आमी तेन्ना जनरल बॉडी घेतली आनी आमी 15 जाणांची एज पर बायलॉज पयलींचे बायलॉज आहा पळय त्या प्रमाणे आमी 15 जाणांची कमिटी घेतली. आनी आमी कितें विचार केलो की इलेक्शन जातलें आतां नोव्हेंबरान तेणी हांगा इलेक्शन घेतला. ते इलेक्शन पासून तेणी इलिगल केलें. आपलेच मावस भावाक थंयसर चॅरमॅन केलो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसलो पेडणेकर. आनी ती कमिटी तेणी इलेक्शन पासून विड्रॉ करीत आसतना कितें करीत आसतना तेणी इलिगल कमिटी डिक्लेअर केली आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरा कडेन दिली. आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरा कडेन कितें दिलें तेणी की शेड्यूल 1 दिवचें पडटा. 17 जाणांची कमिटी दिली. त्या 17 जाणांच्या कमिटीन 4 जाण जे आहा ते आतां डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान कंप्लेंट तेंच्यांनी फायल केल्या की आमी अविनाश शिरोडकर बसलो वायस प्रेसिडेंट
दुसरो आमचो आपलो कोण विनोद नायक मडकय, दुसरो परेश नायक आणि बीजी नायक, बाबू गोविंद नायक. हे 4 जाणांनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराचो केस चालवा. फाल्यां 24 तारखेक आमकां परते हियरींग आहा. आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी चलता आसतना आमचो विचार कितें आसलो, इलेक्शन जातले आसूं ती कमिटी आमी सायडीक दवरया. जेन्ना हेंचें कामूय व्हडलेशें कांय जायना जालें आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान हे आतां डेटी वचत रावले फुडें फुडें म्हणून, तेन्ना परती मिटींग जाली फाटल्या 15 दिसां. आमी 15 जाणूय बसले एकी कडेन आनी तेन्ना ती कमिटी आमी डिक्लेअर केली. आतां हे कमिटीचें काम कितें, आमी कोणाच्या विरोधान ना, आमी सगळे आजी माजी आमदार मंत्री आनी कोण येता तांकां सगळ्यांक घेवन आमी बरोबर सेन्सस म्हण मेंबरशीप म्हण सगळें काम आमी करतले. आतां कोण डेंजर म्हणटालो की हेका घेतले तेका घेतले, कोणाचें नांव ना, सगळ्यांक घेतले. आनी 30 एप्रिलाक अक्षय तृतीयेक आमचे सेन्सस आमी चालू करतले. आमी करता गोमंतक म्हणटा. हां तेंच्यानी अशें म्हटलां की तुजी समाजांतल्यान अकालपट्टी केल्या, तुका काडला, तुका अशी कितें नोटीस आयली, तुका लेटर आयली? म्हाका लेटर बी कांय येवंक ना. तें कशें आसलें पळय, जेन्ना 2018 हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून मिटिंगेक वयतालो तेन्ना ते पयलीं हेणीन अनिल बाबेन तेंचेर केस घातली रिकावंटिंग मागता आसतना हांव अनिल बाबेचो पयलीं ग्रुपाचो आमी 5 जाण येयल्ले न्हू, तेंचे येयले 10 जाण. एज अ जनरल सेक्रेटरी म्हणून हांव मिटिंग वयतालो. सदांच ते म्हाका हिशोब विचारताले. आतां म्हाका सांग, जेन्ना पयलीं आमी मेंबर केले तुका सांग ना हांव सांगता हें सांगता तुका जाणून सांगता तुका अकालपट्टीचें सांगता तुका 2012 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना आमचे 705 मेंबर आसले, 653 लायफ मेंबर आनी 50 का 52 मेंबर आसले हेजे पॅटर्न मेंबर आसले. त्या टायमाचेर आमच्या सेंट्रल कमिटीन मातशी डिस्प्यूट जाली. तेन्ना 1000-2000 फॉर्मां येयलीं 8 दिसां भितर 505 रुपयाची. तेन्ना जनरल सेक्रेटरी आसलो जयप्रकाश नायक, एडवोकेट जयप्रकाश नायक. तेणी कितें सांगलें, इलेक्शन 15 दिसांना ही फॉर्मां आमी कन्सिडर करची न्हू. पयलीं जी आहा पळय ते 705 आमी इलेक्शन केलें. तेन्ना अनिल बाबा निवडून येयलो. फोंड्या आमी सावित्री हॉलान आमी इलेक्शन घेतलें. 2012 ते 2018 2012 ते 2015 अनिल बाबा अध्यक्ष आसलो. परत 2015 आपले गोमंतक मराठा समाज सोडणकराचे अध्यक्ष थंय आमी मिटींग घेतली आनी थंय सगळ्यांनी आमकां एक्सटेंशन दिलें. 2018 इलेक्शन करच्या पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं बोडगिनी आमचो हॉला पळय थंय मिटींग जाली. ज्यांच्यांनी 2012 505 रुपयाची फॉर्मां भरलेलीं तांकां मेंबर करूंक नासलें. तेंच्यांनी सगळ्यांनी आवाज केलो की आमकां मेंबर तुमी केन्ना करतले. थंय ठराव असो पास जालो की 2012 जे कोण मेंबर जाले तेंची जर फॉर्मां भितर आहा त्या लोकांनी आपली रिसीट हाडची, ताका तूं मेंबर कर. सगळ्यांनी ठराव पास केलो आनी आमी मेंबर केले. 3900 का 50 कितें टोटल मेंबर जाले, लायफ मेंबर आनी पॅटर्न मेंबर थोडे आसले. लायफ मेंबर 3953 अशें कितें तरी जाले, म्हणजे 3200 मेंबर वाडले. आतां हांवें मेंबर करता आसतना हांव एक जनरल सेक्रेटरी, हांव एक पयशे घेवंक शकना. 2012 जेणी कोण मेंबर जाल्ले तांकां आमी हें सांगलें की 15 दिसां भितर तुमी रिसीट हाडून दिया, तुमची रिसीट चॅक करता त्या फॉर्माचेर आनी मागीर तुमकां मेंबर. त्याच मेंबराचेर हे मेंबर केल्ले पळय तेजेर इलेक्शन जालें आनी हेच निवडून येयले. हे आतां कोण निवडून येयले पळय न्हू 2018 अशोक नायक बी, म्हणजे हांवूय भितर आसलो, आमी निवडून येयले. आनी हो आतां कितें सांगता की 700 का 800 मेंबर केल्ले पळय तेंचे पयशे पावूंक ना म्हणून. हांव ताका कितें सांगूंक सोदता दिवानदार, तुमकां जर तशें दिसता तें लिस्ट आहा अमको मनीस आहा, ताका तूं नोटीस धाड की बाबा तुजे हांगा पयशे पावूंक ना, तुजी रिसीट पावूंक ना, ताका रिसीट हाडून येवंक दी मरे. आमने सांगलें बसया अशोक नायक, देवानंद नायक, मंगलदास नायक, अमर शिरोडकर हेचे कोण आसात पळय मेंबर ते पयलीं आसले आनी आतांच्या कमिटीन जोगुसा नायक कोण आहा आतां कमिटीन, आतांच्या कमिटीन आमच्या म्हजो विशय थोडक्यान इतला, तुका तेंच्यांनी लेखी कळयला काय ना इतलेंच जाय. तेन्ना लेखी म्हाकाय कळयल्ले, अनिल होब्याकूय कळयल्ले आनी शिवदास माडकाराकूय कळयलें. तुम्ही समाजान समाजान न्हू ती समाजाचो न्हू प्रश्न. हाय काय म्हजो विशय सादो आहा. हाय काय एक तेचो क्लॉज आहा, आमी घेतलो तो. जर समाज 3 जर समाज कंटिन्यू मिटींग येयना
त्याका पदापासून काढले पदार्थ आय दुसरं सांगता मला Membership अरे आहे. बाबा दुसरं सांगता जर समाजाचे गैरवर्तन करता कितें अफरातफर केली नाल्यार तांकां अधिकार आहा काडपाक बरोबर. त्या बेसीचेर तेणी आमकां काडून दिली पुढे हय तेणी तो सगळ्यांकूच काडून उडयतात ते 13 लाखाचं हे घातलं पण 9 लाख तो म्हणटा 9 लाख 800 मेंबर कंप्लेंट केला म्हणून. आयका तो कितें म्हणटा की असं कितल्या जणांनी काढले तेज्या पयलीं आनी काडले खूब जाणां काडले ताका खबर आसली कोणाक काडले हां हे पळय तेंकाय काडले सुनिलाक गोरखाक सगळ्यांक काडले म्हाका एक क्लियर करपाचें आहा त्या डिस्प्युटान तशेंच टायम नाका समाजान जो जल्माक येता कायद्यान पळया तशें कायद्या भायर वचून उलय समाजान जो जल्माक येता ताका समाज चेंज जायना पळय कायदो एगेन म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्डर 1950 ती एक म्हणटा ते दलीत आसा पळय ते जर कन्वर्ट जाले मुस्लीम आनी क्रिश्चन जाल्यार तिचे ओबीसी वयता बट एक तर हांवें एक दलिताच्या भुरग्याक एडॉप्ट केलो जाल्यार तो भंडारी जायना आनी म्हाज्या भुरग्याक तर दलितान एडॉप्ट केलो तो बहुत हें उरता समाजाचो काडपाक कोणाक अधिकार ना ते कॉन्स्टिट्युशनल रायट तो सोसायटींतलो काडलो सोसायटी जी आसा ती एक ग्रूप आसता एक अंडर सोसायटी एक्ट 1860 थंय काडूंक शकता त्या टायमाचेर कळयलें म्हणजे ती 3 पयलीं हांव मिटिंग वचून घातलें ते कळयलें त्या बेसीचेर तेंच्यांनी तें पद काडलेलें जनरल सेक्रेटरी म्हणून आतां समाजासून काडप कोणाक तितलो हें ना आतां तूं म्हणटा पळय विठ्ठल पयशांचे हांव देवानंद तेजे कमिटीक सांगूंक सोदता वाऱ्यार उडोवच्या पेक्षा समाज हो एक तुका दिसता 4 लाख 5 लाख 9 लाख बस टेबलाचे कित्याक ना जाल्यार हांव तेजेर अप्रुनुकसानीचो दावो दाखल करता आमच्या पयलींच्या मिटिंगेक थारला जर समाज ताका तेणी वीथ प्रूफ हांगा प्रेसाचेर येत न्हू तेणी पुलीस कंप्लेंट म्हणटा तो आनी कितें म्हणटा तेणी हांगा हाडून दाखोवचें खंयचे 800 मेंबर खंयचे 4 लाख खंयचे 13 लाख ते तेणी हाडून दाखोवचें टेबलाचेर बसया आनी कितें तें उलया आता म्हाका सांगा गोंयांत ओबीसीची संख्या 33% म्हणटात तुमी अंदाज भंडारी 30%. भंडारी म्हणटा आमी भंडारी क्लास म्हणटा आमी भंडारी 30% म्हणटा तुमी 33% टोटल ओबीसी आनी ना आणि चड आसू 60%. आता सर्वे तुम्ही सरकारा कडेन करपाक मागता काय तुम्ही करतले सरकारान मागून आमी सरकार करिना म्हणून आमी करता पळय लास्ट सर्वे जाले कास्ट सेन्सस 1931 आता तुम्ही 30 एप्रिल करतले आमी करतले पळय आमचें सॅटिस्फॅक्शन फाल्यां गव्हर्मेंट एक्सेप्ट करूं किंवा न करूं आमच्या लोकांकूय कळ्ळें की खंयच्या मतदारसंघात कितले लोक आहा खंयच्या गांवांत कितले लोक आहा ते आमकांय गोंया लोकांकूय कळ्ळें हे तुमच्या म्हायतीक लागून 2 स्टेटी आसा आख्खे इंडियेक जिंच्यांनी कास्ट सर्वे केले सर्वे आहा एक बिहारान 2023 कॅबिनेट डिसिजन जालें तेन्ना सरकार आपलो लंगूप्रसाद यादवाची पार्टी आरजेडी आनी नितीश कुमार तेन्ना जाले आनी कर्नाटका आतां रिसेंटली सर्वे काबार जाल्यार ते कर्नाटकान घेतलेले कॅबिनेट डिसिजन 2015 हे 2 स्टेटीनी सर्वे जाले आनी दुसरी गोष्ट पळय जे पयर 15 जाणांची कमिटी जाली न्ही डिक्लेअर आमी आतां कितें करता या हवीत बाब आमची 15 जाणांची कमिटी आमी डिक्लेअर केली पळय आमचो पयर आमची मिटींग जाली पणजेन 2 दिसां पयलीं तितून आमी एक स्पोक्स पर्सन प्रवक्तो समाजाचो लोकांचे ट्रीट करपाक आनी कितें करपाक म्हणून बाब आमचो परवडीचो संजू नायकाची आमी सगळ्यांनी मेळून आमी अपॉयंटमेंट केल्लो दुसरे एडवायजरी कमिटीचे चेअरमॅन म्हणून सल्लागार समिती बाब झडपीचो माजी वायस चेअरमॅन आनी माजी सरपंच रोहिदास नायक हेची नियुक्ती केल्ली आहा तेच्या बरोबर बाब माळू नायक आहा आनी काशीनाथ मेळकर आनी बाकीचे जे कोण आसात पळय तेंची नांवां मागीर तुमकां लगेच आमी डिक्लेअर करतले आता एका समाजाची 2 समिती तुमच्या समाजाचे लोक कन्फ्यूज झाले कितें जालें 2 समिती पळय ती समिती आहा न्हू ती समिती कागदोपत्री इलेक्शन तेणी घेतला पळय ते आपल्या भितरूच घेतला मावस भावाक चेअरमॅन करून आयकाय सरकार मान्य म्हणतात खंयचे सरकार मान्य तुका हे नाटकां नाका पळय केल्लें काडलेलें हे पळय पळय सत्ता आसली काय ना
कार्यालय पळय कार्यालय घेवपाक आनी हें करपाक तेणी कार्यालय घेतला फोडून घेतला कार्यालय आमी ताब्यात दिवंक ना ताका नोव्हेंबर डिसेंबराच्या 12 तारखेक 2018 लॉक फोडून तेणी काय ऑफिस घेतला आतां दुसरें तो म्हणटा पळय न्हू सर्टिफिकेट तुमकां वाचून दाखयता ही सर्टिफिकेट दिली सारकूच न्ही तो म्हणटा न्हू गव्हर्मेंटान दिला तो गव्हर्मेंटाचेर घालनाका ना कॉपी तांकां मागीर फॉरवर्ड करता ना ना बरें 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 वाचून दाखयता मातशें एकूच मिनट एक मिनिट हा जय मातसो 2 मिनटां हे पळय 28/2/2025 देवांताक लॅटर केला तुषार गोकळकरान डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर तुमकां हांव हे करता फॉरवर्ड करता टू मिस्टर देवानंद अर्जुन नायक गोमंतक भंडारी समाज इश्यू सर्टिफाईड ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल 1 फॉर द पिरियड फ्रॉम नोव्हेंबर काय म्हणतात ते खबर आमच्या ती घेता मरे आमचो सांगता म्हटलं म्हणटा कोणी घेता हांवूय सुद्दां घेवन येता ही अप्रुवल न्हू अप्रूवल तो सांगता सरकारान दिला खंयच्या सरकारान सांगले रे तेका ताणी सगळं कन्फ्युजन करून दवरलं काडटा म्हणे चालू आहे फाल्याच्यान सुरू आमची कमिटी काडटा 31 आमी लास्ट सगळे काडटा चालू तेंच्यो करता